Ovo je recept iz narodne medicine protiv povišenog holesterola i začepljenih krvnih sudova. U nastavku pogledajte kako se priprema i dozira. Jedan od glavnih zdravstvenih problema današnjice kod mnogih ljudi je visok holesterol i trigliceridi u krvi. Ne treba ga zanemariti jer rizik od srčanog i moždanog udara se povećava sa visokim holesterolom. U normalnim granicama holesterol je koristan u organizmu, ali ako je povišen, višak se taloži kao plak na zidovima arterija. Plak može smanjiti promer arterija i prohodnost krvi kroz njih. To dovodi do arteroskleroze. Teoretski bi se mnogo toga moglo popraviti ishranom, ali u praksi nisu ljudi tako disciplinovani kada je hrana u pitanju. Zato obratite pažnju na ovaj prirodni lek koji se kod nas prenosi sa kolena na koleno. Prvi sastojak koji nam je potreban je jabukovo sirće. Ovaj poznati prirodni eliksir uvek treba imati kod kuće. Pruža nam mnoštvo zdravstvenih prednosti. Neke od njih su i snižavanje nivoa holesterola, uklanjanje masnoća iz krvnih sudova i uravnoteženje telesne težine. Sipajte u teglicu 2 decilitra jabukovog sirćeta. Drugi sastojak koji nam treba za ovaj recept su suve smokve. Uzmite 3 suve smokve i dobro ih izbodite čačkalicom sa svih strana. Zatim suve smokve ubacite u teglu sa jabukovim sirćetom. Ovo pripremate uveče i ostavite da stoji do jutra, kada se i konzumira. Suve smokve će da upiju jabukovo sirće. Ujutro pojedite 3 kisele smokve. Ostatak jabukovog sirćeta ne treba bacati, već u isto sirće naredne noći opet stavite 3 suve smokve. Sljedeće jutro ponovo pojedite 3 kisele smokve i tako nastavite. Ta 2 decilitra jabukovog sirćeta možete koristiti 7 dana. Veći deo sirćeta će smokve da upiju. Nakon 7 dana sipajte nova 2 decilitra jabukovog sirćeta i nastavite sa terapijom još 7 dana. Dakle, kura traje ukupno 14 dana i svako jutro se pojedu 3 kisele smokve. Kada ste posljednji put kontrolisali nivo holesterola u krvi? Pišite iz koje nas zemlje gledate. Dobar i prirodan način za snižavanje holesterola je uzimanje jabukovog sirćeta. Tako da i nakon ovog tretmana možete nastaviti da uzimate jabukovo sirće. Prema jednoj studiji dovoljna je samo 1 kašika jabukovog sirćeta sa čašom vode dnevno da se smanji nivo holesterola bez negativnih efekata.
Drugi pametan način da koristite redovno jabukovo sirće u ishrani je tako što ćete njime začinjavati salate. I na taj način će biti od koristi za snižavanje holesterola. Ako želite isprobati jabukovo sirće kao dodatak svakodnevnoj ishrani, važno je da to činite umereno. Prevelika konzumacija jabukovog sirćeta može izazvati probleme s varenjem i oštetiti zubnu gleđ. Ljudi koji pate od čira na želucu ne bi trebalo da koriste sirće. Kako smokva utiče na snižavanje holesterola? Uživanje u smokvama se preporučuje za one ljude koji pate od povišenog holesterola. Ovo voće obiluje vlaknima, odnosno sadrži sastojke koji smanjuju apsorpciju holesterola u organizam. Biljni steroli koje sadrže smokve se vežu za molekule holesterola u crevima i ometaju njegovo usvajanje. Neki izvori navode da su za snižavanje holesterola još bolji listovi smokve nego plodovi. I pored svega, treba naglasiti da kontrola holesterola mora da uključuje zdravu ishranu i fizičku aktivnost. Najlakši način da podržite naš rad je da lajkujete video. Kliknete na dugme prati, zatim na zvonce i na kraju potvrdite zvonce. Ovo za nas znači mnogo. Hvala vam na podršci.